क्वेश्चन रो आंसर टा कोन बस पर कि गोड़ पर बसी दे एटा वंडर आंसर जो राइट सेटा पिलेडा जो तो जानिया होची सेटा को वंडर कोन जाने तो जानिया सेटा को वंडर वर्तमान আমি কইতে এসটিডব্লিউ কোন সিটি वंडर देखिए भाबे आज जो सेमिस्टर क्या चले आपका तेणु এই যে অ্যাক্টিভিটি আমি করলে এই গোটে অ্যাক্টিভিটি চিত্র দেখিলে যেতিকি আমি কইলে মু ইয়া দেখিলি মু ইয়া চিন্তা কলি মু ইয়া দেখি আশ্চর্য দেখি সি থিঙ্ক এই যে তিনটা ওয়ার্ড আপনি আমি কহু এসপিডব্লিউ অ্যাক্টিভিটি এই এসপিডব্লিউ অ্যাক্টিভিটি কি ক্লাসে আমি ইউজ করে পারিবে हां हमने सबको पे SPW activity can be easily in the classes. Classroom रे हम आपको यूज करी पिला मन विभिन्न प्रकार चार्ट देखि परिबा मैथ जोड़ ताली सर माने मैडम माने भी क्लास नेला बेले सब चार्ट देखो कि ग्रुप देखो जा फल कोन हो कि पिलाटा सुनि कि जति मन रखि थांता तार अधिक 8 तार मन सिनाप्टिक कनेक्शन क्लियर हो but he can strengthen the synaptic connections in his or her brain ता brain में जे synaptic connection अछि जोटा थियरी हेनी ताकू से स्ट्रांग करि परछ देखो एटा STW एक्टिविटी लेके रखो एटा STW एक्टिविटी खाली एथि रखो सी थिंक वंडर एक्टिविटी STW वंडर वर्तमान स्क्रीन एक्चुअली